او عبدوی خستدل سلام. سازی تنجی دو در پاش سلامتی چه خلای؟ چی حال داریست؟ یکم لای ما ینگای سرگل سلامت باشه. خب مرجونا لایف خوش آمدی خواهرام. نیاز به کلوشتان میتیم. سلام و علیکم بر سلام. سازی تنجی همه کسر. سلام علیکم و علیکم بر سلام خواهرام. همه کسر خوش آمدین. ساز الحمدلله خود سازی تنجی پدر مادر ساز خوب. الولکا ساز خوب. الحمدلله ساز تنج اشما پرسین همه طرفه خوبین. همه کسا خوش اومدین 4 نفر. ای قیسنگل نیستی عبدو وای دیگه ای بسیاری او تاجی چکار نمیسته وای دیگه بود وای تاجی چکار تری ردی دیتی بودم خیلی چیزی بود نه تاجی چکار بسیار میدم تری بود برم ای دیگه همه کسا خوش اومدین. ما افیر کردنی نبودم قیسنگل تو که تو چی با که شاو فقط افیر میکنی گفت برای همون قد دیگه گفتم به روز کنم امروز کمتر بکارتر شدم خودش نیسته قیسنگل همه کسا خوش اومدین. ای شدم نه توتاش میشه دارم تنگین خای ما یوتیوب ما وای کردم اب نوید کردم نمیدونم که میچسبه نمیچسبه ینگای زرگل اولو همه وقت سوز باشه ای سلامت باشین عبدوی خسته دل دادرکم شما هم همچنین خای خیلی گپ خبرو مالی باسو مجوگه مشترک کنم اپا جان شما کجا زندگی میکنین؟ میگه ما در کجا زندگی میکنم ما در ولایت ختلان ناحیه جالین بلخی اکو یا تقسیمچه قندم روی کن گب نیست عبدوش فقط شما سخن کنید چو کد بچه بشنه خشرو دام وری بازی کنید آواز نتیه مایلا بچه تلفونه مالو گرم شي دستو تا گرم که خنکای نه یخی فروشمش و گرنگم کردی بزی کردی اچی جون تا امروز ینگای سرگا چو کدی عبدو همی جدم الولکا بلولکا اومدین همی جختی همیو استا روز شب گو وقتی دا افیر بدانت الولکات غمت بتا چند قصد بسیخ میشی اگه شو فهمیدی گم گزالگی میکنم با امروز دخترم یک گناه کارستیگه میگن که اجمال من عادتی بجای کار ندارم یک کاره یا چند بجا کم که دخترم فروختم مال همه نپشی و چند من نبودم گفته سیر مفوش که سلام دوستان صاحب تیوی خوش آمدی برادر سلام ساز تنجی سلامتی خوبه صاحب تیوی تو دارکم همه سازن حسنت هی خدیچه انا برای میقا بچره کودک میترسه ترساندمش گفتم که اولی بیس شاو خونه عبدالو قورتا میکنم بچره کودک ترسیده میگن کو گپ ای کودک بگی راست میگوی به خدا گنده بابون که من عادتی به جایی کنی ندارم و به هر حال چی خیلی شد که وای کردم به جا کمایی چند که سیر مفوش کرد
Hocam Fayrod'un haqorat şafım ka jangim ka gunohgorim chӣ мекунам дига дама гирифтам шиштам ҳо ҳастам мега салом хоб абду ҳастӣ соҳиб теве мега инҷада ки боша арабӣ нависа чӣ нависа намефаҳмам мишайман ини бародар модераторай силка модай кадоме обуна нест марҳамат обунаша дастгириш кунед обуна шуда мега ина бародар силка тамонди обуна чидан коро хубай абдура мега ангай зарагал да пеши аллакот нак охи не медуни ма чӣ хе бигӯм барои эфир кардан ҳичим намеган хонагиёмон медонанд ма ба ҷои ягон кор намекунам ячи харидам карочи хонагиё намедонистанд хонагиё намедонистанд духтарам ирӯз фурӯхтам оча гуфтам ай кия гуфт ки ай зар оча файрод кард гуфтам ай там дарим да чиқар не оча ҷон мана гирифтам гуфтам ки ай круто сианака гуфт гирифтӣ чанд сум гирифтӣ гуфтам ха 800 суман чӣ да гирифтӣ ай куҷо ёфтӣ пу така пурса гуфтам оча ҷони сиак ха чӣ тарикам дар кор буд гирифтам нагирим нашавам насиб карда боша ман ба бистимора мумкин кор бубром семаи савдо ина соҳиб тевиам силка мондаги кадоме марҳамат аймани гапи аҷими тӯба тӯба ҳама каса хуш омадед намедонам дар эфир 5 каса не так хушу озод гавзес да байни ҳаматон гуфтестам ҳама каса хуш омадед овоз нати вой барам шумо да ҷоита соҳиб сози тенҷи брат мега абду соҳиб амҷаи абду қайсингил дирӯз наёмад чӣ хеле нав дар комментария мега ту чӣ баки фақат шав эфир мекунӣ чӣ ҳол намедонам ба худо хабар намедонам нево доранд бигире дар дастотон кунед дастотон накафа бигире бикунед холӣ шава ассалому алайкум созен хубе намакаса як бандаи худо ва алайкум барсалом бародар хуш омадӣ сози тенҷи саломатит хубай хуш омадӣ бародари азиз ина моро хонда наметонам ростӣ ина бародар модератор силка мондагия кадоме обуна нест марҳамат обуна зарагил и гапа да шуморам ҳайми ай нафаҳмидӣ гуфтам як ду рӯз набуди айтани туи ангай зарагил гуфтам ҷотат гирифта буд алака бигӯ ки соҳиб теве бигӯ инака ҷота бигӣ ина вазифата гирифта будам ака омадӣ ма алҳамдулилла соз хуб худованд ҳамеша хуб бошем бародар як бандаи худо зинда боше соҳӣ бародарҷон ҳуснша нагуфта ки тамом вазифа рафте ангай зарагил гуфта хай ҳама каса хуш омадем чӣ дора лафзиам ёро намефаҳмам чӣ мега дора ба худо лавзиёр ман намефаҳмам просто гуфтам абдура фаромӯш накунӣ худо беҳтарин 5 нафар ҳаматон хуш омадем янгаи зарагил и як бандаи худо дар эфириш будам сурати арӯсша дидам то ҳозир дар фикри арӯси ҳамием чокада чӣ хеле ба сураташ бандаи худо чокади дар эфир мегӯянд сурат мондай
مدیراتور کجا شدین؟ برادر سلکا موندی مدیراتور گفته ابونا شوین از صاحب تیوی ابونا شیش من ابونا شوین دستگیری کنین هم دیگرتون همینجا هستی؟ خی من رفتم فوتبال ده دیر کردیستم بخشش ده سلامت باشین برادر یک بنده خدا برادر جان من مردم صاف هیچ که یادم نمیکنه ایتا نگو عبدو درکم چی بیتا میگین دنیا به همه را میبر استغفرالله بگو ای هم از صورت خشروش روی کرده دستش در روش گفته دیدی چه خیلی بزیبم دستش در روش دیدی جگر اخته کار نکنی که من نمیدونم اکو بنده خدا را گفته سایو با فکر میگم کس گره نمیاک داده ستا یا عبدو بنده خدا بنا شاو میگه صاحب تیوی جگر اخته خای همه کسا خوش اومدین ما رو سیگه بکیره عبدو بیجی تا یا 10-15 صورت روی کردگیم نمیدونم مرا نمیاد داده سه جیتم به چند کس روی کردگی با فکرم مایل کامنت نویس ابونا میشه میگه نبنده خدا السلام علیکم خیر اکمال جان تیوی خوش اومدی و علیکم بر سلام نه بخدا دا ایفوند دیدمش صورت آمدمش جگر اخته سره نداره کبرا بین جگر اخته چه خشیده که تشید خود چه نفهمید و فکرم علیکم بر سلام میگه اینم عبدوی خسدی همه که خوش اومدین 56 تا یک جو میدونی اینم دیده عبدو نختاری ما حرفا را نمیدن دروغ رو میگه 56 یخشی میسی زرگل رحمت دکا جان موسو زایش ما پرسیم افسوس که ما ازبکی را نمیدونم ما فقط تاجیکی را میدونم نیول پرنش ایمونش بچه مکر قضارت گیره اکمال 89 یکم کس میدونه ازبکی صحبت وقتی اکمال دادرمون با جمعیک میگه دو او جوره شاینوم شد دختری کدای مورا سزنده استای با خدا این خوش آمده اپا اسماعیل سلام به همه سازمی الحمدلله اپا اسماعیل و خوش آمدی اپا جان سازه تنجی فرزنده که خوبن چی حالا داری؟ ینگه زرگل سازی الحمدلله اسماعیل و شما پرسین سازه دم میدونه ساجیده بودیدم بنده خدا بودن چی گفت شید؟ انگه آبونه بولارین التیموس اینه برادرمون اکمال خان تیوی میگه مده آبونه التیموس کدام آبونه شدنی مرحمت با کانالی برادر بدره آبونه شد دستگیری کنین هم دیگرتون و البته با فیلم دستگیریتون میکنه انشالله اکمال در شما 90 آبودی میگه 90 بازبکی چی میشه بشه نمیدونم قطاجکی گفتم که با خدا نمیدونم خوب همه کسا خوش آمدین این جی درکش نیست ایمیل همه و هم نیست اینا محمد خواهرمان اومد السلام علیکم جان ادمین که سازین خوبین انشالله الحمدلله سازین اشما پرسیم محمد خواهرم سازین جی سلامتیتون خوبه مهرناز میدیا سلام علیکم و علیکم بر سلام خواهر جان خوش آمدی ای انگای زرگل هفته بفهم سجیده میگم ازبکی را میدونه بخدا هفته فهم نه فهمیدم بخدا سجیده همیجا صحبت که کو اینا مهرناز سیلکه موده کدام آبونه نیست مرحمت آبونه شوه وای عبدو و علیکم بر سلام میگه اکمال خان تیوی رحمت سلامت باشین شکر الله سازیم اپا جان خداوند همیشه ساز باشین محمد خواهرم محمد اپای براتن و علیکم بر سلام خوش اومدی میگه عبدو اینا صاحب تیوی سیلکه موده کدام آبونه نیست آبونه شوه اینا السلام علیکم عبدو یخشی میسیز میگه
Ana kabdus ҷавоби якама салом якама ҷавоб кен. Ина мерно силка мондага кадом обуна нест. Марҳамат обуна шава. Мо да шом шидист аст. Ма мегум эфирамонмо бихезм. Исмоилова ва алайкум бар салом. Хуб. Абдуи Хасадил қайсингилити нест. Қайсингилити мара гуфт эфир ку. Ман нав ҷавобш додам. Хусум эфир кунам ки қайсингилит бирафт. Муҳаммад хоҳарам обуна шавен мега ина силка каналша монда кадом обуна нест. Марҳамат обуна шава. Исмоилова Акмалхон яхши мисӣ. алоҳида шукр дӯстам ӯзин яхши мисӣ мега ина Абдуи Хасадил. ма агар қитиш мо ӯзбекира ёд нагирем та ёд намегирам. худо тобакам хаиш мо намоз ма бихонам давида карда миём. ҳаматон бесен ҳамиҷа агар ки вай бекор бошем бирин набошам ма бирам ки ваҷдани гап ма гум кард майлама. алоҳида не алло шукр дӯстам ӯзин яхши мисез. бисмилла акмалако яхши мисез. се нафар да подписаться кардем нест шидан. ма бирафтам набошам дӯсто шумо ҳамҷа бестен ма бирафтам оз миём.
ассалому алайкум ҳама каса хуш омадед. Хуш омадед пайробия. Саломат бошед, ҳазор раҳмат, Худо розӣ бошад. алҳамдулиллаҳ мо ҳама каса хубем пайробия. Шумо пурсем ҳама тарафа хубен, созен, тенҷен, чӣ ҳол дорен? Куҷода будем? Тобак хеле ёша гузаштем. Хуб, Достон ТВ хуш омадид додарам. Кулуш дорӣ ба филм. Ҳама каса хуш омадед. Ина пайробия силка мондагӣ, бо силкаш да блока шол кунем. Ай вай вай вай, чун вуҷуд даромадам. Ҳозира пайробия силкатона ина кашол мекунам. Дина гуфта будем ки дар эфир монем ки 600 нафаршам. хуш бошед, саломат бошед на пайробия. Худованд ҳамеша хуб бошед на пайробия. раҳмат, саломат бошед. ҷада да набудани ман хеле смсо омадааст. акмал обунаш будем мега. салом алайкум, ягай зарагал ҳафтафам ира хонда будам. Ускнинак бачаам бо омаден. Акаем братан ира хонда будам. муҳаммад апай братан алулакот соз хуб мега. ва алайкум барзон, хуш омаден. Сабр дар ҳамин ҷо айна навдидим. Сабр аст. хуб астен апаҳои азиз. Салом алайкум сабр хоҳарам, созтен, саломатӣ хуб, ҳама тарафа соз. Чӣ ҳол дорен? Даморам кулуш монен. Кулуш дорен Достон додарам. Кулуш ҳастай без ташвиш. Дина дар эфир худам 607 шудам. Бо имрӯз 596 шудам. Айма Дина ку 100 чанд шида будам, саҳар мехезам 98-тай, бо баъди ӯ бо 100 шидам, бо даромадам бегоҳ нигоҳ кардам ку пайробия. Бо 98 шидам. Намедонам чӣ боша. Хуш омаден пайробия ҷон. Хуб астен мегана сабр хоҳарам. Духта чӣ кор мекунед? Қарош не? Сабр шумо созен. Хубен хоҳарҷон мега. зомби бозӣ накунед дар шавӣ. кӯдакома авқотиям бо миём. Майла пайробия бемалол барен ҳамҷаи молӣ. Зангуларо дигар нарава. Зангулачаро семонен дигар нараванд мега. Ина Достон ТВ. Достон ма дар шумо ба филм обунаам. ҳоли бия барои мема каналтон бидром. ма дар шумо обунаам. хуб. куҷои дар омадам бара рафтем. Апай оша рафтен шумо мега сабр. ба фикрам амиҷа буд ё ки бирафтан абду бирафта бошад ва ё ҳаме ба фикрам. ай уста адухтаро. 4 нафар хуш омаден одамои боло. раҳмат апай зарагал хуб аст мира хондам. мара бояд жид вай мекард ой мекард, ҷавоб надод. Оста адухтаро. иду ташхадичав кибриё дугоника. агар иш ба ишқа ҷанге мекунанд ки аз муносиб нест байни апа ва хоҳар. ака ту зомби бо хадич? ассалому алайкум барсалом хоҳарам. алҳамдулиллаҳ мо соз тенҷ айшмо устата хоб кунӣ. айшмо хубен созен тенҷен. биред свети калидора гирон ка дар зал бозӣ кунем. даве ҷо овоз метиҳен шумо.
каналтон беҳтарин аст. Ба пеш иншолло буд мекунен. Иншолло буд мекунен. Ташаккур Достон ТВ хуродарам. Иншолло. Ва алейкум бар салом мегӯям Марҷона. Сабр Марҷонара. Ҳама каса хуш омадем. бовар кунед хонданда чӣ хеле чидам. перепуд кардестам. хуб. панҷ нафар ҳаматон хуш омадем. ман ба фикрум шумода обунаём. Паш мумкин бест ман шумода обуна ҳастим ё не? ман шумода обунаам Марҷона лайф хоҳарам. ман намедонам ки ман дар шумо обунаам. шуморо намедонам. не ки ман обуна шидаги будам. канали худтон аст ё не? ай мара мегӯи Достон? кира гуфтестай? раҳмат. саломат бошед Марҷона лайф. вале шумо канали май Достон ТВ. ин канал акай ба аккаунтам ваштагиай 2018 шодагӣ будам аккаунтма. акли ютуба истифода намебурдам. апай оиша мегаина ба вай сабр. оиша миҷаӣ? хоҳарам бошида берун биро ки сабр файрода дора. ва салом зар. ту вешна вақти кор да эфир мекунӣ. ман магазин даём. ҷигарехта нам да хона будӣ. чӣ хел магазин рафтӣ во? хуш омадӣ таҷика взеумед. Я знат кофтеста будат. зар. отие. ҳамин хел бошад беҳтар. саломат бошед Достон ТВ. додарам. хуб хулоси гап заря телефони ман 84 соли наканаш мегӯрам. мардак гуфт биё омадам. таҷичка охир вақти қиматиай ку чӣ ба магазин мери? рост гуфтӣ ба худо сабр. ҳамин рӯз ба худо бозор рафтам аку ягон бор танашта бия ки дар коронавирус мардум гаранг шуда будан сӯзони коронавирус. ҳами ҳозир рафтам ку ба худо қасам магазинои калони ҷому одамо вообще медуроянд ку аюс зиқ мебуроянд. медуроянд аюс зиқ мебуроянд. чӣ гапай? иш ба иш мега ки ҳама чӣ қимата. ба худо ман даромадам аюсу ку гаранг биромадам. нарх навод да потолок. фақат хӯрокаш бигем да. пишокашам намедонам. пеш пишокаш нарафтам. клипои шумо Достон ТВ додарам. ана дига омадам бесари чормағзам роӣ кардан. омадам дига дадамшона мегӯм ки хеле қиматам. чӣ мега ваҳ бача читари мекунем ака модалши. дар ҷои мо я обтоби калон ай бигем ай ҳамуҷа мардум бор мегиранд. ӯ маҳкам кардиянд. ӯ ки маҳкам ки кунанд худо метия савдогарои ҷои мора. як ролтоне ки мегирифтем 1.5 шидай
кукурузакҳои ясмай мегирифтем ку вора 1,5 сомон кардем. Бовар ака ма гуфтам ба кӯдакҳоро майда чайда мегирем меёрам. Нарх наворадим, ҳамаро фаромӯш кардам. Қиматӣ гуфта бирем. Бимир. О, аму аксия да куҷо ҳай? Зар? Ман да шумо обуна чиш ҳастам. Мана дӯстон. Ман шуморо намедонам, шумо да ман обуна ине ки таҷичка шавҳаримда гуфтам бирам магазин, гуфтам ман худам мебарам ягон чи дар кор боша. дарси аксия аст динаҳо. Ба худо дар Тоҷикистон боша зур мешавад. Ман бовар кунем берун ай Тоҷикистон, берун ай ҳамин колхозободи худ мо рафтагӣ нестам. Ҳамин хуб рафта бошам, то Қирғана рафтам, гаштам тамом. Ита ягон ҷо бигем душанбера агар бигӯм ки дар ҳаёти сарам ду бор дидам, мумкин бихандем. Бо ҳайфни Россия. Хай. Таҷичка эҳтиёт бикун ки сирокош нарафта боша, мега аксияҳоро. Рост мегӯин сабр. Фаҳмиди арзонӣ нигоҳ ки исусуна. Тӯба. Не ки бозор одаме ки ба худо ку рафтам ҳамин диромад ман гуфтам сиёмка мекунам мепартам гуфтам дар ютубам ки не нашида ҳамин диромаданои бозор ай кӯдак сар карги дар одами калон харо карги ҳамин одам бисёр ки беҳад бисёр одам. Соата шумо буд кардагӣ несте? Не, соати ман 500 чанд шида буд, чун просмотрам 2000 чанд шида буд. Соатам короче 700 чанд шида буд, омад 300 чанд шида короче. Ака айгҷона обуначира ҷамъ карда натонистестам. Бо айфини соата дигараш. Досон ТВ. Хай, мешава ҳамаш. Главни саломатияй. Ана дар вақти сӯзони коронавирусам соли 2020 буд, 19 буд, ёдамда нест ба худо. Баъди наврӯзӣ буд, моҳи апрел буд. 30 март буд чумо. Ба худо савдогароро медиди ку тари килонка печ буданам обтоёи калон. Апай зарагал ранги очи бентен сиёмка мекардем. Фақат почаҳора. бовар кун агар намешавад полӣ кунам қавлимаро мекунам хонагиҳо. Яке дар видеом полӣ мебирояна та нишон метим хидмава. Рума нишон наметим ки бо кадом натарса. Жид як ҳафта шидидай суратҳо волиам ба худ наёмадай. Меса бовар наменам ки ту ҳамин бошӣ. Овозо дига, сурат дига. Бовар наменам. Мегӯм биё хай видеовизов занг зарам бубин. Не ака бо як ҳафтага касал шав. Мега дига бовар кун дилём намешавад. Қурған ТВ хуш омад. Ина силка мондай. Кадом обуна нест, марҳамат обуна шавад, дастгирӣ кунед ҳамдигартона. ба худой ҳамрӯз айку жид вапше ба худ наомадай. Касал ҳамин рӯз гуфтамаш. Мега не танистай. Қашуқиш кардам. Ассалому алайкум. Мадам лайқати омадам. Саломат бошен Қурған ТВ. Хуш омадӣ додарам. Ина силка мондай, кадоме обуна нест, марҳамат обуна шавад, дастгирӣ кунинаш, ҳамдигартона иншоалло пеш мерен ҳама каса. Ма дар як эфир диромадам ку мара ки эфири ки будам? Эфири кадоме буд диромадам ки гуфти ки силка мондам обуна ше гуфти. Як акай сохтмончиста гуфти зарагалам ҷугӣ шидай. Лули шидай. Лули шидай. Мегӯм барои чӣ? Мега ки гуфтам бо тари мегуфта бо тари гапат мекардиан. Ба гуфтам хай чиштарӣ кунем, гиримо накунӣ дар канала чӣ накунем, ба чиштарӣ кунем. Дигар ҷавобам надод.
اپا ادمین کسازی آوازات خسته نباشد. بلبل هست آوازات. ای سلامت باشین جانم دادر. دروغ تعریف کن. شما میتونید через یک программа هم подписчика و هم ساعت جمع کنید. نمیتونم چه خیلی программаю. یا программа داشتم میافتم راست گپ کردم результат داده گفتن که ای یوتیوب جالب میاد استفاده نبر پس کردم. اوسیا نه خواهرک من اومده. السلام علیکم بر سلام خوش اومدی اوسیا خواهرم. سازی تنجی سلامتیت خوبه؟ چی حال داری؟ اینا اکای قرغان تیجه سیلکا دگه کدوم بودن نیست مرحمت ابنا شد دستگیریش کنین. اوضاع کودکو با فیلم افیر داره. یورا خب درونده نمیشوه. خانه رو و پا خیزوندین. هیچ که الگ نمیگیره. اوضاع من نمیرون. من الگ گرفتم که اوسیا به خدا اوضاع فورا از یک اوضاع فهمیدم. ای دیگه افیر اومدم. سلامت باشین قربان تیجی دارم. زنده باشین. نمول ندولم نمول دولم. هیچ ما عجیب کرد میذار بس مامیور یعنی نمول چی کاری میکنه چه خناره دارم. شمج کار میکنه اینا ما برات شمج کار میکنه. خوب اینا صبر خواهرم علیکم بر سلام میگه اوسیا خوش اومدین. زک ریپیت کن اپا چیرا قرغان تیجی چرا ذکر کنم سلکتونه این آواز میکنم از دقیقه بسین اینا کردم. خوش باشی صبر میگه اوسیا. اوسیا چوکا زیقی سازین خوبین انشالله الحمدلله ما همه کسا سازیم. شما سازی تنجی چی حالا کداری؟ خوب کجا داریم؟ خوب هستین اوسیا میگه صبر. اوسیا چی خیلی زیقه چوکا دیز اوسیا تنجی های کلدیم اگون کس ازبکی را میدونه یا یوردم کنین کلدیم نمیفهم بخدا اکمال چی گفته اکا اینا محمد کدوم ابونه نیست مرحمت ابونه شود. اوسیا شکری الله سوز اشما پرسه میگه اوسیا اکای اکمال جواب دادش خیش کلدیز اوسیا میدونی ازبکی را این قوقا قطعی اکام گپ زن من نمیفهم بخدا گفت آمدم گفت از انبینکه همه که چو میدونم اقلا رسی گپ زنه که فهمه نمیفهم بخدا بخدا بی سعودی هم قینه یا دوستا میمبری در وقتش بخونی بگو این وقت میشید میفهمید. خب خدا را شکر خوب هستم اوسیا رحمت ادمین که جی تفرجات کنین باز بس من ابوشم جی تبدونم خبر کنم بسینالی نویستم افیر بیا گفتم نیومده 57 minut پیش در اومده گجید بیا افیر داریم یاد
خلاص گپ نویسیمش نمیدونم. در گوگل خروم بیگ لایک نویسین میبروراشه. یوتیوب هیچی نمیگه. ما 10 کانال همون خیلی شدم. کانالم میباشد. به خدا میگوی کار میکنه. ассалому алайкум муҳаммад. Sizga obuna bo'ldim, manga obuna bo'ldim, komment izdim. Mega Akmalxon TV бародармон. Ина куҷо шидис? Муҳаммад хоҳарам, шумо да мега Акмалхон TV. хуб, куҷода будем ака? Ман инҳоро удалит кунам. муҳаммад ҳастӣ? хоҳарам, акмал шуморо суроғ дорад. ва алайкум ассалом. Мен ҳам обуна белдим, мега Муҳаммад хоҳ. Албатта пага да каналум видеоша мепартом. Сайку парто бинем Достон ТВ. ма оз як бор ҳамонҷое гуфтагид медром мебинам. Яке агар биёвум. Медони айма кадом буд? Айма короче як номаки дига дошт. Сурати чашм буд. Чизе буд ки ами через ютуб кор мекард. ҳамонҷо медромадам. Пас яъни баъд вай мекардам онҷа просмотр. Аввал кристалл ҷамъ мекардӣ дар видеои одамо. Баъд вай мекардӣ. Чун вай кардам гуфтанд ки жалоб меояд аз ютуб додад. Мақсад накам дига. Агар не буд результат дода тарсидам дига. Агар бехатар боша мешава хай сӯзай. 4 нафар ҳама каса хуш омадед. 4 нафар дар болоанд гап намезананд, 4 нафар дар эфиранд. худоро шукр. پایان فرای نوخی در بالا چی کار میکنین؟ میگه صبر. راست میگوی صبر. و بالا ما را تماشا دارن. خب چی کار میکنین؟ وای رو من داشتم. وای
فهمو. نه اگر که رزولتات یا دوستان تیوی در ویدیو شکل پرتو ما کپی نمیاد بگیریم ما هم رنگش میکنیم. سلام و علیکم بر سلام خوش آمدید نه کلوشتان میتیم. خب اکمل خان آبونه شوین میگه صاحب تیوی 7 نفر همه کسا خوش آمدین. 7 نفر در بالا ایلاج باشه پایان بیاین. اپای شهناز خوش آمدین میگه. محمد خودش چور هستیم کو بالا در نشستشان دوست. خودش چور هستیم کو بالا در نشان دوست. 7 نفر شدیم موزی خوش باشین اپا جان سلامت باشین خوش آمدی. همه کسا خوش آمدین. کدام لایک موندگی نیست لایکاتون امونه نکه ایلاجش باشه. خدا را شکر. دوستان تیوی ابونه شوین میگه صاحب تیوی. نه خوارک موند سیلکا موندگی ای کدام ابونه نیست مرحمت ابونه شوه. خب مکوب انگلیسی خوش نمیتونم خونده. اینا محمد میگه که ابونه شین سی ابونه شوین. 8 نفر همه کسا خوش آمدین. کدام لایکاش نموندگی نیست بمونه که لایکا شوه صحبت دوام تیم. ولی جان ام سلام دهم لایک خوش آمدی و علیکم بر سوزه تنجه سلامتتان خوبه دادارم خوش آمدی. لاسکوداین ابونه شده میگه صاحب تیوی. خوب ابونه شوم بعد 24 ساعت میگه. نه ای خواهرمان میگه که بعد 24 ساعت ابونه میشم. صاحب تیوی سیلکا مونده مرحمت کدام ابونه نیست ما ابونه شوه بیا ما کانال صاحب در بالا کشول کنم. اینم بالا دمونم کانالش در بالا کشول کدام ابونه نیست ابونه شود. چی با میگه محمد چی با چی با محمد خواهرم چو کدی. سلامت باشی من زن بخشش اپا جانه باشم برای نامتون وای بود مخیلم که خیلی دیگه ایزا کشنیم پرسم سازی و خیلی گد سلامتیتون خوبه چی حال دارین شمدین. هر کسی ابونه شود بعد 24 ساعت ابونه میشم چرا که یوتیوب توزه میکنه تیز شویم. ولی جان سلام ابونه شوین میگه خواهرم اپا جان و ولی جان شما را محمد خواهر میگه که ابونه شوین دستگیریش کنی نباشه مگر ایلاجش باشه. بسیار راهی آسان است اگر خوب کار کنین در یک روز 100 یا 150 جمع میکنین. در همون پروگرام دوستان تیوی در همون پروگرام گفتگید بر ریال نی هسته با امو خیلی بای بای نکنم براون دیگه بمونیم ابونه چیمون فهمو. الحمدلله ما سوزیم شما پرسیم ادمین که سلامت باشین شکرانه اولا ما هم سوز تنج خواهرم گشتیم بیرونای خاک. این خواهرمان سیلکا موندگی لکسی داینا ایچه پختاب خوندن نمیتونم انگلیسی را بخشش خواهر نپا این بخشش میپرسم برای که من انگلیسی را حرفاشو نمیدونم میدونم کم و بیش. خب همه کسا خوش آمدین. محمد سیلکمون میشوم میگه نوال جان خواهرم محمد خواهرم سیلکتمون میگه ابونه میشوم. دوستان نگفتی بدل شیشه رنگی ها چه جون ترس میخوام چه جون تای
مرحمت obuna шин اومدین 6 نفر کدام لایک شمردگی نیست لایک بمونه برای افیرمون قدام بسیار شیدن اکما نمیدونیم تریشا میگن ممکن چقدر لایک بسیار باشه قدام قدام میویا دورش نه 11 لایک شید 1000 رحمتی کلان خداوند همه شما روزی باشه ای اوستا 11 لایک سلامت باشین خواهران خداوند شما روزی باشه 12 لایک شید خداش شکر جدا بدیم خداش شکر اما کسا خوش اومدین اپاش بخشش من ناک شدگیم نمیفهمم چه خیلی لعنیش با فکرم شما ناف وای کانال پشتی شدین اپای ادمین که من شما با ابونا میشوم پگو شوین انتظارم مایل ابونا شوین خواهرم نباشه نویسین ما پگه خبرتون میگیریم انشالله ابونتون میشم بله این پروگرام فریب نیست اگر درک کنید یوتیوب قانونهای نو میبره دیگه نمیتونین فهمو خیلی کنم پروگرام تا که یا برگه نویسم نام پروگرام ماجا صورت گیرم نویسگیتون وای کنم بعد افیر نصیب که باشه جمعو جایی که گفته نه همجا ما پیدا میکنم بعد استفاده میبرم دوستان تیوی نامش چی بود؟ سپاس اپا جان شدم سلامت باشین یگان комментария بمون بعد نصیب کرده باشد погода 24 ساعت داره به فکر من погода نصیب کرده باشه با ابونه میشم با комментария میمونم البته انشالله استاسا پیش می پروگرام چی میکرده است پروگرام میگه که پروگرام های реальный обуначи جمع کای لایک جمع کرد ای просмотр گفت ساعت جمع کرده نمیدونم وای چه خیلی پروگرام های بامرا گفتم که پروگرام را بنویسه مثال وای کنیم بعد افیر کو скачать کنیم استفاده بریم چه خیلی شما کار کنین چیزی شود من حل میکنم شما کار کنین چیزی شود من حل میکنم چیه او نام اون پروگرام را بگو دوستان مرجانه اینا لایک این لایک میگه زیر کنین لایک میمونین راست میگوی من گفتم میخوانم دیگه وستشه و لایک مونم بیزه میشوخی خب بروین بینین اینا لایکی خیلی کنین مرجانه میجایی این میره کرو چی میدونیم نه صورت دکو همونه زیر میکنیم میشوه لایک تمام من خدمه لایک موندم اشد بروین میبینین نامش نویسین دوستان اینجا طلبگارای پروگرام بسیارن کویا یوردم که نامی پروگرام چیزی میگفت به دوستان 5 نفر همتون خوش آمدین
Ай. Ба англисӣ бисмайвая чӣ кунам? Хуб, ман гирифтам биклак. Аҳа, англисӣ қади бинависем, худаш мебурора. Хуб, набошам дӯстон. Ҳазор раҳмат. Бо чизе шид нашид, дар каналат комментария мемонам буфам. Ҳазор раҳмати калон додарам. Шумо чанд мона чӣ дорен? Бема шуморо бинам. Сивана. ташаккури зиёд мегаинам. Саломат бошен. Хуб, лексидайн. Хеле ба фикрам хато накам. Силкаи каналшо намондагия кадом обуна нест, марҳамат обуна шава. Биё ман силкаи шуморо кашол кунам. Ҳама каса обунашен, дастгириш кунен. Албатта ки дастгиритон мекунам. 5 нафар ҳама каса хуш омаден. ман омадам. Бо созен хубен ҳама каса пайробия. Хуш омадия пайробия. Алҳамдулилла мо соз, тинҷ. Инҷа шитем бекор. На пайробия силка мондагия. Кадом обуна нест, марҳамат обуна шава. Дастгириш кунен. Албатта пайробияам шуморо дастгирӣ мекунад. Ина силка мондагия. Марҳамат кадом обуна нест, марҳамат обуна шуда пайробия. Я дастгириш кунен 600 нафар шава. Ай 600 нафар зиёдтар шава ки мисол чандешам удалит ки кард, аммо ровна 600 нафар шава. Хуб. Ассалому алайкум Робия, яхшисиз, мега Акмалхон ТВ. Агар ин фаҳмиден, пага видеоша мепартом. Ин канали ман нест, аз як рафиқам аст. Канали ман Кавсар мебошад. Гап нест ай дӯстон ТВ додарам ҳатман. Агар илоҷ боша видеора партоен хуб мешава. Ҳам рафт не, ҳамиҷаем ку пайробия. Ва алайкум барсалом Акмалхон, яхши нависаст. Хуш омаден пайробия, ҳамиҷаем. Мо ҳама каса ҳамиҷа шитем. хуш бошӣ сабр мега пайробия. ман ҳозира дӯстома ёрдам кардестам. Беҳтарин мешавад дӯстон ТВ. Кам ёрдам монка ҳама каса иншоалло мо ҳам дар канортем.
силкаи пайро биарда боло қашо кунем. хуш омадинро хондам, хуш бошед. Ман ҳозир дӯстома ёрдамиро хондам. Саломат Робия, кайф филм мекунен? Мега сабр хоҳармон эронӣ. Салом, шом бахайр. Салом ва алайкум бар салом. Хуш омадӣ. шоми шумо низ ба хайру шодӣ бошад. ассалому алайкум достон тв. Сизга обуна болдим, манга камен ездим мега. Ва алайкум бар салом мега. достон тв акай акмалхон шуморо суроғ дора. Мега обуна шавӣ. Ман обуна мешам. Короче филм хеле гуфтагиай. ба шумо низ иншоллоҳ ёрдамам мерасад. Иншоллоҳ бародар. достон тв. ҳама каса хуш омадед. худоро шукр. ҳама каса созен ягон кӯмаке ай дастмон меомада боша бикунем. идотон муборак. саломат бошен дӯстам. худованд аз шумо розӣ бошад. ҳазор раҳмати калон. иронӣ обуна шавен. муҳаммад хоҳарам мега. кадоме лайкошон омодагӣ нест. илтимос лайкотонро бимонен. ҳаётон наброрен. хуб и кӯдакҳои мо дар калидор бовар ку як барбара шикасан чун гулома. ҷигарехто гулпанашкане бо оиша гулора нашкане бо гулпла хушрӯ бозӣ кунӣ. муҳаммад шида мега обуна эронӣ. хуб оста оста раҳмат мега муҳаммад хоҳарам. ҳама каса хуш омаден. 5 нафар дар боло. ҳаст нигоҳ дора. хоб гирифтай. апай заргул чанд кӯдак дорен? Якта дорам. ҷияном омадагиян духтарои апам дар ҳамин ҷиян бигем. барои деражен додар омада будам нарафтан. оли ҳамин ҷиян хачав кабриё. қади духтарам 3 касан 3 кӯдакан. бовар ку хонаро ба по хезондиян. як духтарак дорам худам. худоро шукр. беҳтарин апаҷон. саломат бошен. сабр.
خواهر محمد پجون زرگل شما چند ساله شما ما итабгума ки ихелбум 31 документални бигем 91 год рожденим ихел бигем ака барои дарс мактаб додан короче чихе бигум ба аму метристкаи 91 қати 90 хондагим ва кадом мепурсам мегӯям 90 ита документални бигем 91 год рожденим беҳтаринро хондумам ва соата метонен ҳозир через программаи чанел намоед то субҳ ман ҳозир як каналамро истифода фиристодам агар ютуб қабул кунад ман боз роҳҳои навро ба шумо пешкаш хоҳам намуд иншолло дӯстон тв паҷон саломат бошед муҳаммад хоҳарам ҳама каса хушом хайкӯяки агар ягон навигариши достон тв яҳои мо гудами эфир мо ҳар рӯз қариб эфир кардеснем хабармон ку тоқа пеш нара рафтем ҳама каса пеш бирем достон обуна шавен мега муҳаммад хоҳарам ҳама каса хуш омаден 14 лайк саломат бошен ҳама каса муҳаммад апаҷон шумо чанд солаен сабр мега хоҳарам хуб дӯстони азиз ман эфирам та мемонама барам пеши очам ки очам бахто қаври мара имшаб мекана гуфтам ку гуноҳ кардагим қавра мекана бо барам очма я шайтоне ким дилша биёвам бошам ина сабр мега ки муҳаммад хоҳарам мега ки 2003 сабр мега сабр соли таваллудша пурсидаб денай кира муҳаммада хоҳармона хуб дӯстони азиз ман рафтам эфирамта места насиб карда бошад миём як 10 минут пас миём насиб карда бошад ҳамҷодам илтимоси ҷонарен ман миём агар хай кор дошта бошин майли бирен кортона кунем бо биёен эфир местам ихел мақсад ман мерам корома мекунам миём хуб эфирам ихел места бё бирем ягон чи бихӯре
خوش اومدین مکسه. خب کجا دبدم ای سرگل کجا دبدم صبر مو بونه نشوین شما. شرف دادرم خوش اومدی. همه کسا خوش اومدین. ما هم به قریبی اویله دار میشویم انشالله. بهترین янгай зарагал диди чӣ хебе зебо дагҷо абду ассалому алайкум мардум тоҷика макаса созин алҳамдулилло жид хуш омадӣ дагҷо мегарди а духта ай смс роекна ранги смс шидем лайкотона бимонем ба боло биёен ваҳ апай зарагал апай жита овардин ҳо бесар апай жид рафта будам қараш дуре ки то омадам ки дер шид абду қайсингил дуна нигоҳ дорада боло не рафтам пока мега вой на бирафтам даи ҳамиҷаи зар хуш омаде ҳама каса карочи рафтам гуфтам ку гуноҳ кардам чам қақора чапам кар хесим омадам сурати ӯ духта мегум ай ҳама сурати хушрӯша ёфт кофт ёфт роӣ кард бо мега дидӣ чӣ хебе зебам жид ами абду ба пиру худмона прикол дорад чо хуб ҳастен пайжид қайсингил созӣ тенҷи эда хоҳари садқа да куҷоӣ мега абду чуба зара апа чо кади бо хабки да набудӣ ай аввал набошед ахирша намефаҳмӣ хабки гап назан аламома наёр ради алулако созӣ хуб алулако соз хуб мега хулас дигар медонӣ духтар чико кам короче имрӯз ма чанд рӯз пеш панаи учам ячи гирифта будам дар учам надида буд ирӯз ма бозор рафтам духтарам қити учамшон тоқа мондай ҳамаро биздӣ кардай чанд бамтари гирифтӣ гуфтам ай куҷо гирифтӣ чанд сум гирифтӣ гуфтам қай мехоҳам хостум ай фалон одам ана туюм доде ҳақора дора ки ту панаҳкорӣ мекунӣ хоҳ чӣ тариқам бугум ки чӣ ман хеле чиз мегирам қадим ҷангам мегира ки ту гирифтӣ ба маҷбур мешам қоил нашам чӣ тариқ кунам дар ҳаётам дурӯғ намегӯм худ баҷӯ кард нашид медонӣ ки бугум қавр мекунам э гумша нагӯ язнаҷон бугӯ такҷо бо чо кардӣ мега э гумша нагӯ язнаҷон бугӯ кан ақаллан дилам хирсан шава касал мега абдулло алулако жид бирафт чунбо توبه 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 دلتان رفیق نکت خرسان میکنه که عبدو بچه دیدی عبدو دل رفیق زنکت خرسان میکنه اکای عبدو میگه قیسنگلت توبه کلدم توبه کلدم توبه نکن رستمی ایولی علاوه چشم تا قیسنگلت گرفته ایستای توبه توبه همه کسا خوش اومدین 6 نفر در بالا 2 نفر چیزی گفته ای سنم جوده نه پایان نمیفرن گپ زنن اگه خواهرت خرسند کنه خراب میشوه اپا جید مرا پرسیدن نازی بد رفتن سازی بد رفتن برای حال پرسی اومدن
апай Anlamadım. биёй. Апайжит қати дар комментҳо гап задам нест иҷаву. Ой наомадай. Абдусозӣ якам мегажит. Соз алҳамдулилло ради алулако. Шумо соз хуб. Ҳова харов мешава Абду. Тоба. Чё-то сыс нависесин. Жид апаҷон созед мега Муҳаммад хоҳарам. 7 нафар ҳама каса хуш омадед. Ма гӯшти штирх метим ранги фил мешава. Пешай гирифтан дурӯғар таъриф куд Абду. Баъд ки гирифти куҷо? Таҷичка девонаи документални саломут додум. Алек нагирифтӣ? Хича таҷичка гирифтай оли? Зар. Хуб. Хай ма равам бо миём. Ина ин шав сеюм видеоро мекунем. Оли ин мардак якташа монтаж накардай. Зиқам. Адахта олиам видеои ту нашидай? Ай нигоҳ кунед чишмомон канд. Кай монтаж мекунен? Қайсингили мара дид язнаша хишуш рафт. Мара дид язнаша хишуш рафт. Валек апайжит мега таҷичка. Тоба илоҳим пушт ба пуштам пеш ба пешам. Мардевонач хеле гапай. Чо кунем? Мега. Тоба. Ҳама каса хуш омаден. Кадоме лайкош намондагӣ нест. Илтимос лайк монен. Ай зоракнирад. Бача Абду ити қахшрубдае. Таҷичкара дидӣ? Сурата рӯй кардай. Ҷигарехтор шумо девонае. Анги хидме ба худо. Тоба. Лайк. Духтар навту лайк монди. Чӣ хеле карди тарикадӣ? Иҷа 16 лайк нишон додест. Мегӯяд наҳам лайк. Абду маҳфила гарм кардестӣ. Ҳова гарм дора ба гуфти худаш. Эла чолот алло. Да чолот алло. Қайсингил бо ганда наша. Ҳила дилта ёфта будам. Муҳаммад хоҳарҷон созӣ бачаҷон созай мега. Апайжит. Намондум. Мада 8 буд. Мондум 9 шид. Ай тоба. Рамаҷи боло да пурсидим ҷавоб надодӣ. Таҷичка бо видео гуфтӣ мада интерес нишидестай ки ту да шави чира видео мекардӣ. Рӯз сафедворӣ аз нама хаёл карда будам ту зан надорӣ. Ҳамун фанду фиреби штири дагӣ дилта пур карда будам. Да и 2 рӯз бо холӣ шидай ку. Биге бо чӣ ваъдаш кунам? Апайжит мега таҷичка. Тоба. омадед. Хоб.
апажи шарманда кардӣ хаб кун мега. Ежит. Қайсингил язнае безанай дузана мардай сезана ячи дига буд фуромӯш кардам занша зана марди чорзана. Якта мусиқӣ монам чӣ? Мон. Аввалам я зана даку чигарехта. Той мегӯй касалам бо дим зана гирифтани дая зан касалӣ шидӣ ба филм дим абгирӣ ба филм фалёт мегирӣ. Тӯба. Абду ростӣ гуфтесай зан дим мегирӣ? Надорем. Авқоти соз надорем. Сезанара бало зана. Тӯба. Аки Абду я параи рӯш сиёҳе мега ки пе параи рӯмам сиёҳ кунам чорнибели нашам. Да ёдам омад бе хушрӯш бугӯ. Ку бугӯ ку гӯш кунӣ. Таҷичка шарманда нашӣ, зиқ наша. Намешӣ, зиқ наша. Бузеб хондам. Худоя шукрӣ. Тӯба. Бовар кунед, ними кӯдакома хоб кардам. Нимуш хоб намекунанд. Ина кӯдакои моро бибурда таи долон бин чӣ хел додувой доранд. Язана безанай дузана соҳиби занай қанша зана сезана раҳмат ба марди чорзана. Ҳар касе и паёма ба 6 кас роӣ куна пага соҳиби арӯс мешавад. Ҷигарехтаи Абду. Тӯба. Ради аллако ба худо ҳамун кӯдакҳоро маҷбурӣ хов накунӣ. Ростут мега. Оли барвақтаи бечораро чӣ маҷбурӣ хов мекунӣ? Ранги духтари маворе мара хов мена ба хов мерава. Хуб. Куҷода будем? Рая нестай. Куҷода Рая? Ма дилам танг мешавад. Нав айна хов мехезанд. Ячи нимкола мехӯронанд. Бо дод зада маҷбур хов мекунанд шона. Абду хонаи мода ду каманди футбол кӯдакай. Тӯба. Фураймониянд. Я зани акаи ма ҳамин хеб буд ма ҷангш мекардам мега. Ҷигарехт Абду. Хокат напуса ки бачаи зӯрӣ. Ҳама блогерро баробар эфир доранд. Чӣ ба чокат? Ки эфир кардай? Сабр. Ба худо монем бозӣ кунанд, хурсандӣ кунанд. Рост мегӯ оли биомад. Охи намешавада. Рӯшона нишон тим эфир мембира. Корошона бин чиошона дар таи долон дар калидормон дод вой доранд. Хучон ба хучон. Абду кӯдакои мо дар шавиам хоб мекунанд. Чӣ хеле маҷбурӣ мега. Ба худо монем бозӣ кунанд, хурсандӣ кунанд. Чӣ бо ҷанг кардӣ? Ҷанг накунӣ хушрӯ. Хуб. Ма духтарча дошт шам тамоман намемонам ша
عبدو کار میکنی که دادهای کی لقمه تیارم میتی با از سرت مینم کیف میف بفره شوند خو روان میگه 11 لایک سلام ای 17 لایک سلام کرد 17 لایک سلام روحیم و علیکم بر سلام دادارم خوش اومدی سوزه تنجی همه کسا حاضرم ویدیو را فرستادم بینید حاضر چی؟ حاضر ویدیو را فرستادم بینید حاضر باید در کانال گذارد گاب نیست ای دوستان حتما بعد فیلم درای میبینیم همه کسا عبدو حاضر کودک فرایما شوم بعد خودت داروی دیمیدرول میتیشان حالی ای عبدو خب که خوش باشه سلامت باشه ابراهیم همه کسا خوش آمدین خوب چی بکی خیلی زیاد کردنی پس پیچه پس پیچیک من نمیمونم هر گرسایی کنه کنه واسه یاد باشه بچه او بچه با بخواه یکم گپ نگم بهترین نبودو چی خیلی زیاد کردنی فهمیدم دوستان حتی مدرم بعد ایفی تماشا میکنم ویدیو تا توبه 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 یک гап бигӯм ҳар дафъа эфири ман мемард хаб кунӣ ютуб нафаҳма и чӣ коре кас афтовай кадом парае биромадай ки эфирм намард чанд бор мондум рафтам эфир истод ҳар дафъа мемард ӯ завод ай гуфтани видео овозаи зарангулаш бин чӣ хел аҷоибай гандах шу гап мезана давшам аз зоқм накӣ қамқаи гап мезана худо мегирам жиди изо натида байни қавдам достон чӣ набошад ай муҳаммад чӣ бам тарӣ мекунӣ менависӣ намемонӣ бихонӣ диди чӣ хел мезебам توبه توبه так جگر ریخته жид случайно сурати мара беава абдура рӯӣ накарда бош ки дида боша талх кафшида ба қатори таа мегӯй касалам иам мега касалам ҳартон чо кардем тенҷиай сурати мара дидем ба филм талха палхатон кафидам ахай офтоб айни мидишанбе рост мегӯй ба худо ами қарӯз эфир мекам намешид баъд обновид кардам ами бегап бо чӣ кор кардӣ хомера апай админка шумо эфира каналтон монен калон карда манба удалит мекунам чӣ эфира калон монен калон када калон кунам чӣ хел нафаҳмидам ман е гапта нарафтам хайр гуфти ами абдуку мега ки о ҳафтафам мега ма ҳафтафам монда борда бор хоҳарам вая ма амиҷаюм бирам мечаспа абду нарагане девона توبه 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 پگاه 8 марта ба арӯс ман ҳамира бихарам чӣ хеле кӯдакиша ба ёд меорад ба худо амира бар ба амун даст
توبه توبه اشکال. توبه خای همش میشوه. پگاش ما مردکو ما را یگان تا یگان چی نمیگه در افیر، فقط تبریک ما میکنی نه دخترو. امی خنه پگا ما چیزی بگیم مردکو ما باید امی افیر بودگی و کدوم باشه لبه بگه جی فسکی خوابی بگو زرما گفتم این ماه او هفته فهم دیگه چی فهمیده میگه و چی ای خشیده تو زن در رنگ من مورد جم دوده رفته فهم بوده زتا کودکشه به یاد میوره زتا با ترا میزنه تو هم کودکی تا به یاد میوری با بطل کرد ناشکری شو قرار نمیسته نه خود هشتم خط زنین هشتم خط زنین ای توبه توبه توبه. خب یگان تا فیسبوک ندارین؟ برای فیسبوک زورای به فکرم یکی آدمی های یوتیوب که برانه که через فیسبوک صحبت میکنه همه کسا میگن که گپ گپ که یوتیوب میکشن با نمیدونم خدا را شکر. بچه‌م میگه بچه‌م همین خیلی ندینه کدی اکه گفتم اوچه یا موسیقی مونم چی همون خالم هم دیوانه میکنی بیچاره را جگر ریخته تی قگه پای کجا بیابی عبدو. خب ایجید نیست با فکرم در جا خواب پدام شده سیو که برفت چون اینستاگرام پرید با فکرم ای اسمس روی کدام دایی کدام دمی جایی زمان جیتم با فکرم برفت چون نیم جوی چی ایزاد میتم عجایب گب میزنی به خدا آوازی من هنگی آواز بومبای بچه ناو فهمی گپو من بچه جان مرا گلاس میفوره ای کلینی دودگیت خلاص میفوره ای کلینی دودگیت از سالش گوای سهر میخیزی در درین اوغل خوای انا میگه پدا پیش زن بگو به خدا با هم لپوت که درین اوغل تون میزند سرت نمونه که گرگه دونده نکشو هشتمی مرد یگان کس مورم تبریک میکرده باشه ای که جا جید بیا علمون تبریک را کردیم که تبریک بو میکنه 8 نفر همه کسا خوش آمدین کدام لایک موندگی نیست لایکاتون رو بمونین اقلا 20 شوه بسای او قدر کار نیست اگر لایک بونین بسای من واضح خدمت میگم رنگ بومبای برای همین واضح تا نشانه میتی که نه که نه کفن میگم که بیا با تلفن گپ بزنیم نی تلفن ما دادم کو دوستا میگم خیزم اصلا می نمره تلفن خود دسته یا نه او جیگر ریخته ما چی بر نمره یک از دیگر ترمیتیم میگه که ما باور نمیکنم که می صورت خود دسته خیر میگم بیا الان ویدیو ویزیف زنگ زن نه میگه با صورت تری روی مینه این تری صورت روی مینال بسی جکو از صورت تری عجیب روی مینه به خیر نشونتیم با میگه که نه میدونم که در پیش آدمای به خدا من لایک نموندم او میدونم نمونده برام گفتم که جید تیس لایک آمدم در مشروطه کوارتیر رفتم بلو در گوشم
خوش آمدی قرغان تیوی. این سلکه مونده کدام ابونه نیست محرمت ابونه شوه بیوکه فیده کشو. خوب ادمین که توبه. خای 7 نفر همتون خوش آمدین. ینگای زرگل الله بای عبدو همین جا جگر اخته به همه ینگای زرگل گفته مرا آموخته کردی. اینا قرغان تیجی دادرمون سلکه موندگه کدوم ابونه نیست مرحمت ابونه شوه دستگیریش کنین. البته هم دستگیری میکنم. دیدی چه خیلی زیبم قبول باریزه سلامت بشین قرغان. آخه در کجا دیدم ندیدم یگان چی داری آخه ببینیم. دیدی چه بزم دیدم دیدی چه همتر میگوی بخدا دلی ما گم میزنم میگم او بکشی دلا چیزی گفتگی در پیش مرا نمیگد دیسای چی مشو نیستی میگه Acha, Karaniku. اینجا موندگی Mahtafos benim, mahtafa. چی منی Mahtaf. Benim çıkan fit silikonun dunadu. Sıvat hamek Ay dundura. Ay. تو کانالی ما نرا کی چولوش کشولک نترساند وقتا عبدو در کانال ستوری که بدرم که به کدوم صورتی تو که میگو که ما بزیبم کجا شید جگر اخته اگه صورت نداری کو و ده شیدم کدوم بخیل مرا تری وای کرای دوستی 98 بدمه نخواه ای تری نومردی کنی اولی ندارم صورت اولی مونم ببین گب نیست من خیال موزی هست اپا در کدوم شهرین کیرا میگوی مرا میگوی ما در نویا جلدین بلخیم قریبی ختم افیر میکنم هر روز با 10 کانال هر روز شب کسی ابونه نیست ابونه شود افیر ده بیاید با 10 کانال هست دستگیریش میکنم با 10 کانال دستگیر برای هوای ما آوازم نشون نمیتیم صورت ما دیدی 2 روز جوابم ندادی اگر آواز ما بفهمی تمام دیگه باهاش نمیاید اگر باهاش اومدی هم گوشت کار میشود چی بهت میگونه تو بابگو چیل دیم عبدوی شیدم و بونه با زنگولش میگه قرغان تیوی عبدو نوبتی تو ابونه شیدم تا برادر جان میگه این عبدو خوب کجا دا بدیم مایل همه که مرا چی بکر اودالید مینه نای دوستی من حیرون یمی اودمون بخدا ای را بینی وی استاز سویتا چی بکشته بینید کلیپ گذاشت میتونین تماشا کنین بینین یا ویدیو را ساعتی 6 همی بیگه پرتافتم گرفت بهترین через همون پروگرام گرفت قدر روی انگای زرگه کجا بودرم عبدو
админ ка дар силкаи ман як комент монд ба дигарин каналум миёмӯзӣ. силкаи ҳамин силкада бебдуром. хуб ози куҷо будуром дар куҷоай вай вақти намоз бошида хӯрӣ иҷа будуром ай эфир мепарм хай биёд сухантона замин намонам. ҳозир хуб ина мондам сухантона дар замин намондам. ина достон тв шумо будем ба фикрам гуфтен ё ки акай қурған буд. ҳозир бибинем кӣ буд гуфт акай қурған буд чун ё ки достон буд. акай қурған буд ба фикрам. ҳозир чӣ ба кор накардестааст. хуб силкаи ман ҳафтафам. безамҷа буд админ ка дар силкаи ман як комент монд ман ба дигари каналум миёмӯзӣ. силка дроянгай зарагил. Кадом силка абду? Ту силка намонда ҷигар рехта. Дадичка куҷо рафт? Ман омадам Муҳаммад куҷо шид ҳама рафт. хуб намиҷода будам ба фикрам зарда гуфт магазиндам дар куҷо. ана ин ҳилаи дигар аст. Кадом ҳила дӯстон? Салом боз дигар салом як бори дигар салом. Ва алейкум бар салом апаи Исмоилова хуш омадӣ. ина Қурған тв силка мудад кадом обуна нест марҳамат обуна шад. силкаи мадро ҳафтафаҳм мега абду мара. охи ту силка намуда ҷигар рехта. Қурған тиҷи 34 минут аст. фаҳмо иншоалло медрон тамошо мекунам видео ҳамуда. силкаи ма ҳафтафаҳм мега. охи майла силкат ку? ина иҷандаям ҳашта ҳам будасми. хуб ҳафтафаҳм мега марва соҷида мегаин абду. оҳ ҷигари кош ӯ болода монд язна монен и ҳаштафаҳм ба. оиша сози хоҳар фарзандо хуб ҳастанд мега. ҳо ако меша дугон шумо созен бачаҳо хуб мега. ина абду силка мондай. будуром абду чикор кунем силкада. аиша шукри парвардигор созем раҳмат акош мега. ина е худо гира торикира. о соҷида кубе ман силкаями абду дуром чира партофтастам. аму янгай зарагал набоша сӯзай. о бача ами абдухтӣ. хуб шарманда карди ку? ози
خب عبدو دیدم اختیامو ندارم چی گرفته دونو یا Mama. ادخت همین بالا دیدم بگو فرو тарақ тарақ زده استای майли بعد ефир медром достон тв ку мебинем ку чӣ хелай исмоило чо кади ҳамин ютуб илоҳи маҳкам шавад чӣ ба чо кард чӣ шид барои чӣ барои чӣ та чӣ тари кади остай духта гарм када рӯи печка монем ба бихӯрем бохтар тиҷӣ хуш омадӣ 18 лайк 98 обуначи подписчик короче бозангула саломат бошен бохтар тиҷӣ ба фирмамон бародар монай майли хуш омаден ҳама каса кулуч додам то янгай зарагул омадум апа қурған тиҷӣ шинохтам охи қадавуда накни арақи шуморо бизалуле дидам вай ҳоли ё рабби бихӯре хуш омаден ҳама каса хуш омаден диди чӣ хе безебом най 100% агар ҳамун худат бошӣ гуфти шед ки ба худо беҳтарини додарам қурған тиҷӣ ҳастам апа мешинохтам додарҷон хуш омадӣ бори дигар пас хуш омадӣ бори дигар ина силка мондагай кадоме обуна нест марҳамат ба ин каналш обуна шавен дастгиритон мекуна обуна шавен мега дар ин силкаи ман обуна шавен мега марҳамат ҳама каса обуна шавен дастгирӣ кунен ҳамдигартона иншоалло пеш мерен тиҷӣ чува ихел меги ин хел меги ман нестам бачаи очамай зардидасту абду зардидасту Хадиҷа من با خدا همین آلوچه هم یادم میزنم خیر خوندم ҳама каса хуш омадем хоб боқӣ дар паноҳи худо бошен достон тв саломат бошен достон додарам бо биём ҷодаемо худованд нигаҳбонтон бошад дид хушш рафт бо отказ кардесай кошки хоҳарш реза помачум чӣ хондам ба худо не якай аввал дидод маҳқулат кард чӣ нарушенӣ кардӣ албат бо як хайхшугуша нигар накунем ки нарушенӣ каст гуфта бо отказ кардестай админ ка обуна шав дар эфирот бо калано миём иштане ки обуна нестам чун ҳозир ина обуна мешам вайда ба филм шидагиём акбор бинамозӣ обуна мешам бо ина обуна шидам вай силкаи гайтам бидуром обуна шам ман обуна шидагием дар аккаунтам дар ҳамаи аккаунтот обуна шидагием хуб эфир то кая давом дорад мега намедунам ба худо насиб карда бошам мебинем да ирӯз барвақттар эфира кардам барое ки бисёрон мегӯянд шавда накур шавда чипа мекунӣ гуфта бароям барвақттар эфир кардам ки мақсад вай шава
дина парер эфир кам кун дар давоми эфир хобам бурда намедонам кӣ гап зад чӣ кор кардан накардан чӣ шидан дарак наёфтам. Ягу соат чанд буд хестам ки эфир мурдагӣ нарушени ҳаме ки штири гуфтагӣ ма да хобам дам дигар кас будам. Ташаккур раҳмат ва пеш саломат бошед достон тв админка обунашав ба эфирот ида обунашдагиам май бола магром хонда духта азали киштим соҷида чо кард мега гисар тв хушомадед салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату созен хубен алҳамдулилло состен ҷашмо пурсем ҳисор тв состен саломати хуб фарзандако хуб аҳли оила ҳама стенҷан соҷида чо кард мега абду авалайкум барсалом ҳошидам мега 18 лайк гисар саломат бошед худованд аз шумо розӣ боша. хуб апа исмоила чӣ роҳӣ кардӣ ки удалит кардӣ ина бохтар тиҷи силка монда кадоме обуна нест марҳамат обунаша дастгирӣ кунем дигартона гисар очаҷонам хуш омадӣ созен саломатитон хуб аст рӯзи модаро муборак очаҷон мега ина жид хуб худоро шукр ижид ба фикрам киҷое мерава бо меояд киҷое мерава бо меояд чун ӯ гапҳои соҷида барои ма дидам удалит мешавад ин соҷида намемона ки ман бихонам тез удалит мекунам. исмоилова ай ӯ хонаи ганҷубра гире биёен хунида дара пуша ки пишак мишак надоро яки пуст мекана ачаҷонат жиҷон созам раҳматинҷи саломатит кӯдакот созанд мега бас янга обуна мешавам мега обуна шавед обуна мешавам адёл оварда будам янгаи зарагил эфиратон наомадам кал набуд барои ҳавай наомадам эфиро барои чӣ боша намедонам наомадам фаҳмо и кал набоша шумо биёена исмоилова хуб янгаи зарагил рост шагу хоҳари қайсангил мара хишмек карда боша о чӣ ба намекунад одарам ай чӣ каме ҳама ҷиҳата хубе ку беҳтарини беҳтаринои чӣ ба хиш намекунад и соҷида меги говораша айма бошанд барбтимаш ба биё анаму кабутате барамаш бижум кадоми сабчан шуи каралба ҳамуҷамон дар хуб о эфир ҷимъӣ ин кас набошанд беҳуда гапӣ намешавад беҳуда
اگر نه بگو در نیمی کشم کشال میشه انشالله چی بانه عبدو دارم ای چی کمی بهترین بهترین نوشی همه جهتا داریم یک تای اکوش نفهمیدم میگه اسماعیلова اکش خوش تعریف داره قطعی اپاش تعریفش کرده دیسیم همه کسا خوش آمدین 5 نفر در بالا پایان فروین 3 نفری گتون استا جنگ نکنی دست افشینی اومد گذاشتم چی بالو دیگه مرم ناز میکنم شتر پتر نیست میگیرم بگیرم نگیرم من بگیرم شه کاشی من ای کاشی من ای اکاش بری نمونن نه من عبدو اسماعیل رو نفهمیده معنی گرم منقب که توبه کسا خوش اومدین همه کسا دین افیل مرا چند ساعت شد من نمیدونم بخدا مود دیگه توبه چی را میگه اسماعیلова میگه که در یک قشمت چه کشول میکنه میگه همتری این سجده همش درو کرده چی؟ درو کرده پرتاب در بچه نی قش ما شیدنه خیلی لینگک میزنه نه من دیگه چی را میگم توبه عبدوی هم میگه پای کجا بیابی و دونوی بدی دی چه بزیبم کی دید ما یا کی را میگو سجیده را ما کو دیدم بهترینی بخدا گپ ندارم دادارم خوب او بنده خدا ای مگ میگریزه برای عروسش میگم دیدی چه بزیبم کسی گفته بود زور میشی من به همین خینه اکاش تا امرا بگو دیدی چه بزیبم او بنده خدا را گفته سکه بیچاره یک سلوچه برو اومد عروسش بگو خای رفته اومد دسته همونشی با میره کنتونه بود در اونجا نبود در گنجور بود ناسیم کفتونه در کخونی هم نبود در اونجا هم نبود نه ассалому алайкум 19 лайк улуғбек ако хуш омадӣ ва алайкум бар салом бародар хуш омадӣ созе тенҷе саломатӣ хубай чӣ ҳол доред
نه همه کسا خوش آمدین. خدیجه جو خیلیش خدی سلامت باشین. برای 19 لایک برادر. خدی کام بگم خدی کام بگم توبه توبه. چرا؟ نیجدم. استا. گیسر شکر خدا سازیم رحمت میگم. خگنای سادیجی چوکا دیک جمعه در میای. السلام علیکم زراگوت. شمیسیز. تشکر برادر. برای 8 مرد به فکرم تبریک کردیست است. سلامت باشین اکا جون. من ازبکی را نمیفهمم. میفهمم گپ زدن نمیتونم خشرو. میفهمم خیلی بسیار نمیفهمم. میفهمم خشرو نمیفهمم. به هر رحمت کلام برادرم. با فیلم تاجیکی را میفهمیم برادر. خوب 4 نفر هم آمدین. استا اوز نتی. خوب مرجانه لایف بهترین ولاگ 13 لایک از نامی قرغان تیجی. سلامت باشین. خب فاطمه تیجی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اپا جان سازین خوبین؟ سلامتیتون خوبه؟ مورم خبر ده انشالله بعد افیر همتون میدارم خبر میگیرم. یورا خونده بدم. السلام علیکم. 10 لایک از من بهترین. سلامت باشین پیرو بیا. 12 لایک بهترین اپا جان. من نو آبونه شدم انشالله پگده آبونتون میشم دستگیرتون میکنم. خب ایجا دایی 47 یا چی گپ زده باشن من حیرانم. یورا خیلی خدم بدم دایجا خدم بدم. خب بچی خیلی ایرا خونده بودم انا ایجا ندیدم مفکرم واه ما برم انیق میشم دل کفک. ایرا خونده بودم خونده بودم ایما بدی سازه راست شمیگی افر خونده بودم افر خونده بودم. چی با ویشن شب میکنین میگه ینگه زرگه رفتیم خونده بودم. آدمای آموخته در ای روز افیر نیست
کامنت. Ulug'bek Tojiki. ترجمه دانیجید؟ برای من خدا نمیفهمم. خدا رو شکر. Akay ki biliyor musunuz Zoiro? خب ساعت 8:46 من برم یگان انتخاب داریم بیارم خیلی کش نشدم. شما بیا بریم برای چی کنیم؟ نون بیاریم من کش نشدم. خب بیا بریم بعد در نارس کنیم بریم خدا بگیم بشیم. ساعت 10 نه اول 10 نشده ولی 12 تکم دست کالوش چون کی yapıştı maylama tayxın yapıştı ha. Ya kaluş kadın migar yapıştı. Olam efir rafte stay. O banda xda olam efir. Ay. بیا بریم اول. خب خانه برم مترم با خب توبه
Oğuz nati xşru. Davay jot tombre. Xeze. Od bese od sıkına hadi otur sıkına. O sıkına. Hadi otur sıkına. Droy. Droy. O ya çada bro. Xalataya jomo o sar biyovi. Yok şado. Droy yakıcıga. Ao bologita vajka çazina buşat. Baykın bay. Anneci bırakıp balozanıza demi. Bay ne bu? Ne odanızı demi. Mali. Çi bugün ba? Bay ne bu? Xay bugün. Hay ne bu? Çi bugün. Hay ne bu? Ne Boç okno. bu? Ne dönme? Çok hadi Muhammed. Xwarim amicam. Hadi bir koyayım ya bu kadar. Yo bu kadar. Of bahçe meşkanı. Oğuz nati yakı bre bişne. Ko xazaja to. Ajo to ben boz karde. Ben boz ke. Ha? Ne yiyor. Çi bu doşte. Wo. O da kimidir derya? Gibi hami bu. Hadise hami de bu. Hami bu. Libosatun cazir nabosha. Şav xorakutun napuşude. Faromuş nakı. Admi ka hamara. Çi? Televizyon oldu da çıkar bu kadar. Bırak televizyon yapacağız. Televizyon oldu. Ben gerçi televizyon. Ay ben adım. Bak kötü. Kaç televizyon yapacağız? Ne ki ya? Ay kapı. Telefon şoförümüş beni. Çok. Bak televizyon yapacağız. İlk kanki bu. Ay kapı. Bakalım tu nabiora çöp tu brezime xre çöp. Oyşa? O. Da poyungi. Metuni.
Arkadaşlar bakıyorum. Eski. Ay, arkadaşlar bak. Zadi. Gronşi. Gidip Cem multikoton müya. Девушка. Oh. Sen kaçta? Oh. Arkadaşlar. Gözlerime nasıl şey var? Arkadaşlar. Ayma. Bak bir şey diyeyim. Pešpečka. Hani benim ha. Himkar. Kolikam kita bernu. Uma oh keberiyo. Bana. Ayo keberiyo. Ya bakalım ti. Bakalım. Mayda. Hamur mesela. Oğlum. Gusto. Mandar yemek istiyorum. Begini na. Jushai na khreo. Ki mesuse. Membri. Ay, jayagum kasnis. Maymun kıragım ki burada. Ki. Çıkar. Muhammad'dan. Hadi. Aşkım yollamayın. Jang ne be, jang be, janjol. Hi. Nido daram. Чому десь надійдемо садовий ошко? Onu tanıdırsın karnekleri. Pakistan'dan beklemiyor. Ay düşmedi. Zar. Çünkü Pakistan'a da olmuyor.